Karena yang pertama adalah, ya kita tahu bahwa dunia industri di tech itu sendiri, when it comes to digital world, itu masih didominasi oleh laki-laki. Karena mungkin dari awalnya, kita sebagai wanita atau sebagai perempuan, we have less interest, kita interestnya terhadap STEM itu kurang. First of all, saya senang sekali ada di ruang Wanita hari ini in their organizations, and I really love this Wanita, and I'm very happy to be here. Hari ini, we're gonna talk about how to thrive in digital as an Indonesian woman wherever you are. There are so many bunch of reasons for this. Nggak sebanyak yang, it's not as much as men, nggak sebanyak laki-laki. Karena yang pertama adalah, ya kita tahu bahwa dunia industri di tech itu sendiri, when it comes to digital world, itu masih didominasi oleh laki-laki. Karena mungkin dari awalnya, kita sebagai wanita atau sebagai perempuan, we have less interest, kita interestnya terhadap STEM itu kurang. Ini juga terjadi ketika graduate dari universitas. Jadi dari 1.000 wanita yang ada graduation dari universitas, hanya 24 yang ternyata masih ada relatednya dengan ICT, Information Technology. Jadi sisanya masih didominasi oleh women. Nah, karena itu juga, makanya kita jadinya kurang role modelnya sebagai perempuan terhadap kita. Walaupun sekarang sudah jauh lebih banyak. Kalau di EU kita tuh punya yang namanya banyak forum panel ataupun peraturan-peraturan di perusahaan yang mewajibkan adanya perempuan di perusahaan itu dengan level berapa persen. Pun sendiri itu sudah ada sebenarnya. Jadi kayak ada yang namanya Women in Tech juga, dan juga ada She Loves Data that I know. Ini adalah sebuah forum yang digagas di Singapura. Dan ini adalah kumpulan orang-orang wanita yang suka terhadap data, dan mereka juga sedang memberi perempuan yang join di situ diberdayakan dengan kalau misalnya ada company-company yang nyari data analyst or data Jedi, that's how we can focus on from that She Loves Data. So moving on, how to gain money from the internet? Yes, we can. So me personally, I start to gain money from the internet in this case of being freelance years ago, sebenarnya, as a digital designer, not knowing what digital design at that time, but all I know is this: I have a really big interest in digital design. If you are a YouTuber or if you are a YouTuber or a vlogger, unfortunately, I'm not in that side. But maybe what you can do is actually doing deeper market research, and then what makes your channel very interesting in comparison with others. Not only sharing about your life, maybe what people can learn out of your channel but on the other side, when it comes to digital, sebagai perempuan, ada banyak opportunity yang bisa kita dapat, kayak misalnya menjadi virtual assistant, and then as a social media coordinator or admin. Saya tahu ada banyak perusahaan yang sangat-sangat membutuhkan ini sekarang, a data analyst as well, or even a programmer or even a coder. So just find freelancing. Ada banyak banget sebenarnya platform-platform yang menyediakan untuk mentorship ataupun misalnya learning online. And then I guess either it's free or not, and then even if it's not free, I guess ada sebenarnya banyak tools yang bisa kita gunakan, AI tools, but as simple as that, the most popular ChatGPT right now can also help you with this one. You can ask, I need to identify I need to make a business plan. What should be there? But when it comes to patient, of course, there is no ChatGPT or any other AI tools that can help you. It is something that you have to ask. What is your patience? Probably you are passionate about teaching online. Then you can build a course, for instance. That's your business. Then you have to do market research or like business plan or business model. But like you can use AI for this one. Something that takes you a week, that can takes you only a day. Okay. So, of course, that it will not give you 100% of your answer, and it shouldn't give you 100%. And then you have to use it actually as an outline, and then you are adjusting it by yourself. Now, when it comes to building online presence, social media presence, secure online payment, I'm sure, and I know there are like a lot of tools and the AI tools for this one.
when it comes to building online presence. Di sini misalnya ngebuat website. Just I figured out that Canva can actually right now building a website for you. All you need to do is just like creating a design and then like push the button and then like click go publish. This is something also you can do. Saya ngerasa banyak penjual yang sebenarnya online dan sebenarnya adalah perempuan. So you guys are very good at that one. So yeah, you can create like a nice you can create a nice website of your product, nice images of your social media now. Terus ada yang bingung, saya bingung kak kata-katanya kayak gimana. You can use ChatGPT for that one, making a contract with the legal. So basically, all that can take you a month, you can probably have it less than 3 days. I would say for this to set it up. Obviously, personal branding is a new topic and then a topic that can be a big branch for me. But when it comes to personal branding, it's always have to start by knowing who you are and then your impact. Pentingnya untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang mau impact yang kita bawa dan media apa yang tepat. Nah, in this case, for example, saya sendiri, saya tahu kemanapun saya pergi, saya adalah seorang puput yang akan tetap passionate di bidang women in tech dan empowering women. I know that I'm really passionate about sharing to women, and I know that Juanita is a right platform for me to saying this of what I want to say. Dan targetnya saya adalah I want to empower all of my sisters, Indonesian sisters, yang ada di luar sana untuk bersama-sama maju bareng-bareng. How to prevent online harassment. Nomor 1 dan nomor 2 ini sangat berkaitan, yaitu untuk selalu mereview adjust privacy setting dan juga boundaries dan juga untuk mindful untuk sharing information. Nah, unfortunately, nggak semua di dunia ini punya yang namanya GDPR. We in Europe, kita merasa agak sedikit aman karena kita punya law yang benar-benar sangat strict untuk GDPR ini. Yang misalnya tidak sembarangan men-share dengan orang, tidak sembarangan foto anak kecil dan segala macam, atau mungkin sharing foto kita dan lain dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan yang kita punya ketika punya di Europe. Now, but if you're not in Europe, don't worry. You can also like prevent yourself for this one by having a very, very strong boundaries when it comes to privacy settings. Dan saya juga selalu bilang bahwa edukasi diri untuk tentang behavior di internet. Karena one thing that I noticed, we as a woman, pelaku dari cyberbullying itu kan gak hanya sebenarnya laki-laki ya. Cyberbullying itu bukan hanya sekedar also ngata-ngatain atau segala macam. Ketika kita melecehkan pun dengan cara ya mungkin jokes and something, dan ini nggak terbatas hanya untuk laki-laki, but also perempuan juga. Ada banyak penipuan online di luar sana yang berkedok dengan hubungan romantisme, for example, ataupun pencarian pekerjaan. Kalau sesuatu is too good to be true, you know that something is happening. Ketika di ruangan kerja, ketika ada laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki itu tahunya hanya 20%, tapi kepedeannya 80%, dan perempuan adalah sebaliknya. Knowledge-nya sebenarnya 80%, tapi pedenya cuma 20%. This is something that we really have to work on, that we are actually not different from the other gender. So it means that we are actually legal innovators. Kita tuh udah lahir dengan udah lahir dengan banyak bagasi di dalam bahu kita, that actually we are born different.